nata, game 2 nata. 1-0, 1-0. Team Limjon and Herne versus the Three Brothers. Ono zero ha, serbisyo Limjon. Lobo. Ipikang Herne. Out ball. 1-0 atong skor, 1-0. Side out. Serbisyo yan. Wow. Kasud, sabit. Side out. Serbisyo Herne para Igualis. Labay na. 1-0 lang yapon atong score. Kini para 2. Na, baylo ay oga. Serbisyo way wa kasod. Limjon again, two shot combination. Herne. Yan, answered by yan. Yan again. Out ball. Side out. Serbisyo para 2. Loh. Palitan na. Wana. Win. 2-0 na. 2-0. Kini para 3. Yan. Limjon. Atras pare. Gigang Herne, gangis sila Herne. Buyok. Tora. Win 3-0. Kini para 4. Patay lo. Size 0. Change court. May daog sa game 1 na ang team Limjon and Herne. Kini game 2 na ni sa atong manigi match pa diri sa Sitio Tabig Ilog. Barangay Tinaan, City of Naga. Tokpod. Boysita kamuta Uong bang Limjon. City 0 na, City 0. Bisiruhan sad ang midaog sa game 1. Serbisyo para 8. Sagna na. Lakas ng mga birada sa Three Brothers. Out ball, side out. City 0. Serbisyo Herne para 1. Point 1 City. City kini para 2. Out ball, point 2 City. Serve Herne para 3. Limjon. Patay na. Side out. 2 City ato skora, 2 City. Serbisyo yan. Herne. Kamang Limjon. Out ball. 8 na, 8-2. Serbisyo yan. Banggi ang team Ring Herne. Limjon. 9 na. 9-2. Di matabang bay. Onse na, 11-2. Kini para daog, para balos. Side out.
Servisyo Limjon. No. Nagi out sang Limjon. Side out. O kini para daog. Daog na, daog. May daog sa game to ha. Ang team la ni sa Three Brothers.